Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. As you know, our topic is global warming. Dear students, open your book on page number 18. प्यारे बच्चों, अपनी किताब पर आप नज़र रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, तो इसी टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे. Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent, which supports economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, and Bangladesh. Dear students, last जो पिछला सबक हमारा था, तो हम उसमें हमने कहा था कि हिमालय रीजन जो है, it is aptly called the water tower of Asia because it provides 86 lakh cubic water, 8.6 million cubic water annually. तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इसको यानी एशिया का जो है यानी पानी का मीनार कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज इसी को हम आगे ले जाएंगे. ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये इस खित्ते के जो यह है यानी ग्लेशियर्स हैं, एक या वहां से इन ग्लेशियरों से ये बहुत सी यानी नदियों और दरियाओं को जन्म देते हैं. इन ग्लेशियरों से बहुत से दरियाओं और नदियां निकलते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो इस बर सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में बर सगीर में आप बहुत से मुल्क आते हैं. आप जानते हैं हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और बहुत से ममालिक हैं. तो ये पानी वहाँ इन सब ममालिक को मिलता है जो यानी which supports economy and livelihood of millions of people in several countries. यानी ये जो पानी है जो इन ग्लेशियरों से निकलता है, यानी लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया करता है और मईशत का दारमदार, यानी इन मुल्कों की मईशत का दारमदार भी इस पानी पर है जो इन ग्लेशियर्स से आता है. खासकर लाइक चाइना में है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. तो इन मुल्कों की मईशत को सहारा देती है. यानी ये जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स जो है इन मुल्कों की इकोनॉमी को सहारा देती है. बट one unnatural phenomena is said to change the very life of these people as well as the rest of world, endangering their very existence. लेकिन एक गैर फिक्री हादसा इन लोगों की जिंदगी के साथ साथ बाकी दुनिया को भी बदल देगा और इनके वजूद को खतरे में डाल देगा. यानी एक गैर फिक्री यानी अननेचुरल मीन्स फित्री, अननेचुरल, गैर फित्री, फिनोमेना, हादसा, फिनोमेनन, फिनोमेनन कि यानी एक तो इन लोगों का वजूद खतरे में है और इसके साथ साथ बाकी दुनिया के लोगों का वजूद भी खतरे में पड़ गया है. क्या मसला हो गया? एंडेंगरिंग मीन्स खतरे में डालना, यानी इनके वजूद को भी खतरे में डालना. एग्जिस्टेंस, वजूद. Humanity is about to face most devastating catastrophe that has not been counted since the Black Death. यानी
انسانیت کو ایک تباہ کن یعنی انسانیت کو ایک تباہ کن یعنی آفت سے یعنی گزرنا پڑ جائے یعنی ان کو فیس کرنا پڑ جائے گا. یعنی دیٹ ہیز ناٹ بین انکاؤنٹرڈ سنس بلیک ڈیتھ. یعنی بلیک ڈیتھ جو ہے یعنی ایک قسم کا یعنی بلیک ڈیتھ ایک قسم کا پلیگ یعنی وبائی بیماری پھوٹ پڑی تھی یورپ اور ایشیا میں یعنی 14ویں صدی میں ڈیورنگ دا 14th century which killed 50 million people. یعنی یہ جو بلیک ڈیتھ تھا ایک وبائی بیماری پھوٹ پڑی تھی جیسے آپ جانتے جیسے آج یہ بیماری پھوٹ پڑی ہے کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے کلاس گھروں میں دینے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک وبائی بیماری پھوٹ چکی تھی 14ویں صدی میں یعنی یورپ اور ایشیا میں. اور اس بیماری سے تقریباً 50 ملین 50 ملین پیپل اس میں مر گئے اس بیماری سے. یعنی اس کو بلیک ڈیتھ کہتے ہیں. تو یعنی اسی طرح سے ایک زبردست آفت کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی بلیک ڈیتھ کے while people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں. They are debating whether global warming is in process or not. یعنی اس بات پر بحث ہو رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ چل رہی ہے یا ابھی نہیں ہے. لیکن اتفاقی رائے یعنی جنرل سینسس جو ہے سینسس میں اتفاق اس بات پر ہے یعنی جنرل سینسس جو ہے خاص among the سائنٹسٹ جو ہے جو ریسرچرز ہے وہ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے اسٹارٹنگ یعنی گلوبل وارمنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے. گلوبل وارمنگ شروع ہو چکی ہے اور اینڈ از گوئنگ ٹو انکریز ایٹ این انکنٹرولبل ریٹ. یعنی اب اتنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اب اس پہ کمانڈ کرنا اس پہ کنٹرول کرنا اب ناممکن بن چکا ہے. یعنی نیئر فیوچر یعنی اتنی حد اس کی بڑھ جائے گی یعنی اس گلوبل وارمنگ کی یعنی بے قابو ہو جائے گی. یعنی اب اس کے اوپر پھر کنٹرول کرنا اس کے اوپر پھر قابو پانا بہت ہی مشکل ہوگا. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across globe. Today, places as cold as Kashmir are also experience the impact of global warming. یعنی 2 decades پہلے before 20 years it was considered a Western concept. یعنی 2 دہائی سے پہلے 20 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ مغربی کنسپٹ یہاں کیا ہے یہاں نہیں ہے. یعنی گلوبل وارمنگ کو مغربی کنسپٹ کہا جاتا ہے مگر لیکن اس کے جو امپیکٹ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اب ویزیبل یعنی وہ ظاہر ہونے لگے ہیں ویزیبل اکراس دا گلوب پوری زمین پر. یعنی پوری جو زمین ہے ورلڈ ہے اس کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں یعنی ظاہر ہو رہے ہیں. Even today places like Kashmir as we know Kashmir is a cold place not very hot. یعنی یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایکسپیرینس دا امپیکٹ یہاں پہ بھی گلوبل وارمنگ کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی گلوبل وارمنگ یعنی کشمیر میں بھی جو کہ سرد جگہ ہے یہاں پہ بھی گلوبل وارمنگ کے اثرات نمودار ہونے لگے ہیں.
Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of the land area under freshwater ecosystem. हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक मुनफरिद इलाका है, मुनफरिद स्टेट है या मुनफरिद जगह है, यानी इसका 6% यानी 6% जो जमीन है, यानी इस पर फ्रेश वाटर क्या है, इस पर फ्रेश वाटर है, यानी फ्रेश वाटर क्यों मैंने फ्रेश इज ए हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इको सिस्टम यानी पानी वाले माहौलियाती निज़ाम में है, यानी यहाँ पे फ्रेश वाटर यानी 6% जो लैंड है इसके ऊपर फ्रेश वाटर है. दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल, इसमें लेक्स ऑफ जम्मू भी है, फुल प्लेन लेक्स ऑफ कश्मीर वैली है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स भी है, यानी मुख्तलिफ किस्म ये जो लेक्स है, यानी 6% ऑफ लैंड इज अंडर फ्रेश वाटर. कितना प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब है जमीन जम्मू कश्मीर का जो यानी जमीन का है, जमीन जो है यानी इसका जो है 6% ऑफ लैंड इज अंडर फ्रेश वाटर. अंडर फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर आप जानते हैं जहाँ पे झीलों का जो पानी है, दरियाओं का पानी है और चश्मों वगैरह वगैरह जो है या ग्लेशियर जो है, तो इस ये जो फ्रेश वाटर है तो इसके नीचे यानी है. Very high altitudes, Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetland of different dimensions, ponds, sunfed streams, springs, reserves. हमने अभी बताया कि यानी 6% जो है इसमें वो पानी भी है जो साल भर यानी दरियाई सिंध का पानी है, साल इस तरह से साल भर बहने वाली नदियाँ भी हैं या मुख्तलिफ जगहों से जेरी ज़मीन निकलने वाला पानी भी है, तालाब भी है, बर्फ जो पानी बर्फ से आता है वो भी मुंसलिक है चश्मों से, और मुख्तलिफ जगहों से पानी आता है. तो ये सब पानी जो इसमें शामिल है, जो 6% अभी हमने कहा है, यानी जो ज़मीन है जिस पर फ्रेश वाटर मौजूद है. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, कहा जाता है यानी जिस तरह से दुनिया भर के पानी के जराया जो है वहां से क्या यानी मियारी और मिकदारी के लिए यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटी में भी गिरावट डिग्रेडेशन यानी गिरावट, यानी क्वालिटी भी में यानी मियार में भी और मिकदार में भी, दोनों चीजों में यानी गिरावट पाई जाती है. यानी अब जो पानी की जो यानी मिकदार है वो भी कम हो चुकी है, और जो इसकी क्वालिटी जो क्वालिटी पहले थी वो अब पानी की जो वो क्वालिटी नहीं रही है. यानी आप देखते थे प्यारे बच्चों, यानी आपने सुना होगा यानी 20 साल पहले 30 साल पहले उससे पहले जो नदी नालों का पानी होता था, चश्मों का पानी होता था, बहुत साफ और शफाफ होता था, मीठा होता था, कहीं पर इस गंदगी नहीं होती थी. आज अगर आप एज कम्पेयर टू अगर आज आप यानी और यानी पानी भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर आज हम देखेंगे ना पानी ज्यादा है, यानी पानी की मकदार में भी कमी आई है, और वो जो पानी नदी नालों में बह रहा है वो भी साफ नहीं है, वो भी साफ प्यारे बच्चों वो भी साफ नहीं है. यानी इसकी यानी मकदार में भी जो ये वो मियार में भी जो गिरावट आ चुकी है. It is sad that future international wars will be fought on water. कहा जाता है कि फ्यूचर जो इंटरनेशनल वॉर्स जो बैनुल अक़वामी सत्ता पर जो जंग लड़े जाएंगे वो पानी पर होंगे, यानी वो पानी पर लड़ी जाएंगे. मुख्तलिफ आप जानते हैं कि यानी मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ, पिछले साल भी आपने कई बार सुना यानी बर सगीर में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अब पानी पर तनाज़ा है. उन्होंने कहा हम अपना पानी नहीं छोड़ देंगे, और कोई मुल्क है हम अपना पानी नहीं छोड़, हम अपने इस्तेमाल में
پانی کریں گے. تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آنے والے جو یعنی ان نیئر فیوچر وارس ول بی فاٹ آن واٹر, یعنی پانی کے اوپر جنگیں لڑی جائیں گی. یعنی اب جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر لڑا جائے گا. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate. یعنی جموں کشمیر میں جو گلیشیئر پائے جاتے ہیں, گلیشیئرز پائے جاتے ہیں, یعنی ان میں کمی آ رہی ہے. رسیڈ مینس یعنی ڈکریز, رسیڈ ڈکریز, یعنی کم ہو رہے ہیں. یس اسٹوڈنٹس, یہاں پر بھی جموں کشمیر میں بھی جو گلیشیئر پائے جاتے ہیں ان میں بھی اب کمی پائی جاتی ہے. پیارے بچوں, تو ہم یعنی اس ٹاپک کو اب یہیں پہ چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ کل اس ٹاپک کو ہم یہاں سے آگے لے جائیں گے, اور فی الحال اس کو یہیں چھوڑتے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج کا جو سبق ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ہم نے اس بورڈ کے اوپر یہ الفاظ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس میں لکھے ہیں, تو آپ ان کو اپنی کاپی پر بھی لکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق جو ہے آپ کو اچھی طرح سے آپ کو ذہن میں آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم آگے جائیں گے. فی الحال خدا حافظ.